Mga mga igsoon, kumusta? Maayong gabi sa tanantang mga igsoon, tibuok kalibutan. Sorry kayong medyo pagaw-pagaw tagamay kay kusog kayong ulan sa Cagayan de Oro. Ya naulan-ulanan ta kay nakoy importante pod nga gilakaw o nga late sa ato nga mao nga program. By the way, sa di pa ta mo adto sa unahan, nining atong hamubo nga religious program, tuguti una nga atong sugdan ang atong programa pinaagi sa pagbasa sa santos nga kasulatan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Pangandam kamo kanunay sa pagpamati, apan hatagig panahon ang pagtubag. Kinutlo gikan sa Sirak Kapitulo 5, versikulo 11. Mga kaigsoonang kong Kristohanon sa tibuok kalibutan, dili lamang ang akong mga pinangga sa pagtuong Katoliko ang akong ipanimbaya, kundili ang nagkadaiya nga mga pagtuo isip mga Kristiyanos o dili man mga Kristiyano sa uban pundok sa pagtuo. Mayong gabi ninyong tanan. Ug tuguti nga ako nang hatagan kini o dakong pagtahod o pagyukbo sa tanan natong mga listeners, labi pa sa mga na-subscribe ning atong program nga gisabak sa maura nga Facebook page mga igsoon sa Kuskus Batikos. Sama sa akong giingon, gikan sa Lunes hantod sa Biyernes, aduna kitay programa sa radyo. Kinsa na ilang bigit ang akong trabaho isip komentarista sa radyo. Ug akong gipahibaw nga kada adlaw nga Sabado usab o ingon man ang Domingo, aduna pa'y panahon, adlaw o oras nga atong igahin para sa kabulahanan sa atong kalag. Kay lagi sumala sa gisulti ni Ginoong Hesus nga dili ang tao mabuhi sa paan lamang, kundi sa pulong usab sa Dios. Mateo Kapitulo 4, versikulo 4. Ug ang topic nga atong tagaan og pagtagad karon, mga igsoon, with due respect sa tanan nga mga pagtuo sama sa akong giingon, labi pa dinhi sa Pilipinas, nga doon na kita ginatawag nga freedom of religion. So atong girespeto ang matagusa nga walay pagpakita ug paghukom nga kita mas maayo kaysa uban. Kay wala gitudlo sa pagtuong Katoliko nga kumo kay Katoliko maluwas na ta. Dili. Bisan pag Katoliko ka ug ang atong binuhatan wa may subay sa mga lagda nga gibilin kanato ni Kristo sa iyang simbahan ug dili nato paminahon ang gitudlo sa simbahan, wala gyud tay kapuslanan. Kayang simbahan gibilin ni Hesus sa pagkayab ni Kristo sa langit akong balikon. Wala ni Kristo ang simbahan gidala, kundili iyang gibilin dinhi sa kalibutan. Bisan tinuod si Kristo dili taga kalibutan. Kay miingon siya, kita taga kalibutan, apan siya gikan sa langit. Juan City 28:29. Og siya ang nanaog gikan sa langit nga mianhi sa kalibutan. Juan 3:3. Ug tungod kay siya gikan man sa langit, siya pod mipauli sa langit. Sumala sa gisulti sa Biblia, Juan 16:28. Nga si Jesus nagikan sa langit, mupauli pod sa langit. Mga human sa mga pag-antos ni Kristo, human niya gihalad ang iyang kaugalingon, aron tumanon ang gisugo, tahas, nga gisangon kaniya sa atong makagagahong mga amahan, nga mao ang pagpadala siyang anak, aron mao kini ang lintunganay o nag-inusarang hingpit nga halad
Sumala sa Isayas 53, versikulo 10. Human ni Kristo ikahalad ang iyang kaugalingon. Malipayon siya nga nasa ibabaw sa krus. Ug mingon si Ginoong Hesus, Amahan, natapos na. Gituman ko ang tanan nimong gisugo kanako. Sumala sa Juan 17, versikulo 4. Ug tungod niini pagkatapos nga iyang gihalad iyang kaugalingon, pinaagi sa kamatayon, iyang gibuhi pag-usab ang iyang kaugalingon gikan sa kamatayon, ug siya nabanhaw gikan sa kamatayon. Sumala sa Mateo 28, versikulo 6. Ug kay siya gikan sa langit, human siyang pagkabanhaw, siya may pauli sa langit. Sinaksihan sa iyang mga tinunan. Sumala sa Lucas, katapusang basahon, Lucas, Kapitulo 24, o 25, 51, 52. Apan ang simbahan iyang gibilin sa kalibutan. Mingon si Jesus, apan sila amahan, magpabilin sa kalibutan, ug bantay sila amahan, nga mausa sila, ingon nga ikaw ug ako, usa lamang. Sumao mga ginikanan, kay ang simbahan niya sa kalibutan, atong katungdanan, na kining simbahana, ato kining panalipdan, ato kining atimanon, kay ingon, kung walay tulunghaan, nga mo edukar kanato, di pud kita mahimo na siguro mo lampos sa atong edukasyon. Sa ingon niya na, sa kalampusan sa atong kalag, sa atong kaluwasan, adunay simbahan nga motudlo kanato. Kaya ang simbahan mao kini ang ospital natong mga makasasala. Apan sa dili pa nako, hatagan og lain pagtagad ang laing pangutana may tungod sa pagtulunan sa simbahan sa papel sa mahal nga birhen nga mao si Maria. Tuguti una mga pinangga kong Kristohanon nga ato nang unahon kung unsa gayod ang papel sa Catholic Faith Defender. Ang Catholic Defender ba gibmugda lamang pinaagi sa pagbuot-buot sa mga laygo nga susama kanako. Ang siip di ba milugwa kini nga sa katuyuan sa pagpangita og debate. Dili. Ang siip di ba gimugna para sa among kaugalingon. Dili. Sumo ka na ang dakong pangutana. Ang siip di ba gisugo sa simbahan? Ang siip di ba adunay mga decree nga gitudlo sa Santa Iglesia nga kini kinahanglan gitahasan sa pagpanalipod sa atong pagtuo. Daghang kayo ang wa masayod kung unsa ang papel sa mga Catholic Faith Defender. Mga ginikanan ato kining sugdan. Sama sa akong giingon nga dunay decree on ecumenism. Nasama sa akong giingon sa milabay nga semana, giablihan sa Santa Iglesia, ang pultahan sa simbahan para atong hinabion, atong himamaton, ang tanan natong mga kaigsunang Kristohanon sa tibuok kalibutan. Kay kini mo itinguha ni Kristo na mismo sa tumang pagpaubos. Nga bisan si Jesus gisakit, bisan siya nasayod nga siya patyon, apandaan na si Jesus miingon, Amahan, aduna ko'y daghang mga karnero. Miingon siya siyang mga tinunan. Dagan siyag mga karnero. Nga wala masakop sa usa ka turil. Kuwaon sila didtong turila ug dalhon dinhi aron mahimong usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. So meaning to say, gusto ni Kristo nga usahon ang tanan. Sumala sa Juan, Kapitulo 10, versikulo 16. Sumao nga giablihan sa simbahan
atol sa second o sa Vatican Council panahon ni Pope 23rd, giablihan sa simbahan ang pultahan niini. Ngatong abi-abihon, atong pangitaon, ang tanantang mga igsuon outside sa Santa Iglesia, mga igsuon. Apan, sakit kayo paminahon. Nga ang simbahan nga nag-abli siyang kasing-kasing. Aron hinabion, himamaton, pangitaon, ang mga igsuon ta nga nangawala. Ang simbahan na hinuon, mo'y nag-anam og kahilis ang mga membro o mga sakop niini. Mao nga nakaingon si Saint Pope John Paul II, ang atong mga kaigsunan after sa ecumenism, nabantayan sa simbahan ang iyang mga anak, daghan ang kaayo nawa siyang panon kay gipanghakot sa ubantang mga kaigsuonan. Sumo na kaingon ang mahal nga Santo Papa, we should not permit this phenomenon to flourish. We have to defend our faith. Unay gingon ni Saint Pope Paul, Pope John II. Mao nga dunay mga decree, mga kaigsunan nga milugwa. Sama panaglitan sa akong giingon. Ang decree on ecumenism, chapter 2, pages 5, 9 to 12. Nag-ingon nga ang Catholic faith kinahanglan ipasabot profoundly aron ang atong mga kaigsunang Katoliko ug ingon man ang atong mga igsuong nga nawa ang nahimuwag sa sabakan sa atong pagtuo. Sila usab ilang masabtan ang kamatuuran may tugod na sa doktrina sa atong pagtuo isip mga Katoliko. Sumao ka na ang nakalatid sa Decree on Ecumenism, chapter 2, pages 5, 9, 11 to 12. Mga igsuon kining giingon nga decree, mahimo lamang kini that the above quoted provision sa maong decree ako nagatuo could only be attained through apologetic manner, mga igsoon. Nga din atong i-eksplikar, atong ipasabot ug panalipdan ang kamatuuran may tugod na sa atong pagtuo. Tungod kay ang kamatuuran mohatag kanato og kagawasan. Sumala sa gisulti sa Juan, Kapitulo 8:52. Mga kaigsunan kong Kristohanon sa tibuok kalibutan. Ang simbahan isip foundation sa kamatuuran. Sumala sa unang Timoteo 3:15. Kinahanglan ato kining ipasabot ang kamatuuran. We must explain the truth and confirm it with the sacred scripture. Buti pasabot nga sa atong pagpasabot sa kamatuuran, ato kining i-confirmar pinaagi sa paggamit sa balaang kasulatan, mga igsoon. Dili lamang sa pagpasabot pinasikad sa balaang kasulatan, of course, and a sound tradition under the guiding arms of the magisterium. Kung may gitas kini gitawag sound tradition, mao kini ang tradisyon nga gitugot sa Dios kay hinumdumi duulan sa 400 katuig si Ginoong Hesukristo mikayab sa langit, wala pa dihay Biblia nga gibukhad sa early father of the church. Kundili ang naa diha, mao lamang ang magisterium, mao lamang ang simbahan, and sound tradition
nga gikabilin-bilin tradisyon dili sa mga Hudiyo, kun dili tradisyon sa mga apostolis, mga igsoon. Sunod pasabot nga ang decree on ecumenism naghatag kanato og dakong panugot nga gikinahanglan mga igsoon. Bisan tinuod, gi-welcome ang tanan nga pagtuong Kristohanon. Apan atong katungdanan, ang pagpanalipod, ang pagpasabot sa atong doktrina, sa atong pagtulunan, kay anong kini masamtan sa atong mga igsoon tang Katoliko, ug labaw sa tanan sa mga pinangga nato nga wala pa may sakop nining maong turila. Respetuhon nato ang matag usa. Ang importante atong gipasabot kung unsa pagkamahinungdanon ang pagpanalipod sa atong pagtuo. Ug labaw pa niining tanan mga igsoon. Si Santo Papa Pope Paul VI miingon, on the decree on ecumenism, paragraph number 4 and 5 sa tuig 1968 to 1978, siya miingon, the aim is good sa atong uban nga mga igsoon nga dili Katoliko, but the method is not, mga igsoon. So meaning to say, kung mingon kita the aim is good, ang atong pagtawag, ang atong pagpangalagad sa Dios maayo. Pero kinahanglan ang atong pagpangalagad ipasubay sa kamatuoran nga gitudlo ni Kristo. Kay ngano man, tungod kay si Kristo na mismo ang nagdingon, na sa pag-abot niya sa katapusang adlaw, daghanon niya ang mga tao nga moingon, Ginoo, nganong dili man kami makasulod sa imong gingharian, nga amo manggiwali, among gitudlo ang imong balaan nga pangalan. Ug labaw sa tanan, daga mga masakiton ang among giayo, ginamit ang imong pangalan, ug daghan ang mga gipangyawaan nga among gipambugaw, ug ngano man Ginoo nga kami dili makasulod sa imong gingharian. Mao na gisulti ni Ginoong Hesus. Mao na mas mabasa sa kasulatan. Apanon sa may tubag ni Ginoong Hesukristo. Si Kristo miingon, pahawa kamo, kaya ako wa makailakan ninyo. Nagipanghimaraot sa akong amahan, nganong papahawaon man, na nagwali man ka sa iyang pangalan, nga daghan man ka ang mga masakiton nga giayo, daghan ang mga yawaan nga gipanghilingan nga lagpot ng daghan ang mga yawa. Pero nganong dili man makasulod sa langit? Si Jesus miingon, pahawa kay wa ako makailakan ninyo. Ang dakong pangutana ako mismo si Brother Saldi. Nagapangutana ko sa akong kagalingon. Ngano man? Ug atong ibasa ang kasulatan. Ug ang Biblia may mutubag ni ana, dili si Brad Saldi ukon. Wala ko'y ibasa dinhi nga ako Si Kristo ang mutubag. Ngano kadto mga tawhana, taliwala nga nagwali, taliwala nga nagsangyaw, taliwala nga nagayo sa mga masakiton, dili man makasud sa harian sa langit. Tubag, ya San Mateo, Kapitulo 12:30. Juan 12:30. Mingon si Jesus, ang dili dapig kanako, batok gayud kanako. Ug ang dili mutabang kanako pagtigom nagpatibulag. Sa ato pa. Dili gusto ni Jesus nga magkawatak-watak ang iyang katawhan. Dili gusto ni Jesus nga ang simbahan niya magkawatak-watak. Kaysa wa pa siya muanhi sa kalibutan. Daan nagipanagna sa propita. Si propita Jeremias o si propita Daniel. Nga ang Diyos sa langit muanhi sa kalibutan. Isaiah 59:20, Isaiah 25:9, Zacarias 2:13, nga ang Diyos mingon si Zacarias, paghilom ka mo, kay ang Diyos nga gikan sa langit muanhi sa kalibutan. Nyakin sa man ang gikan sa langit,
Si Jesus ang gikan sa langit nga mianhi sa kalibutan, siya ang Diyos sa Israel. Sumala sa Lucas Kapitulo 1, 68, mga igsoon. Ug dugang pa niini mga igsoon. Ang dugang pang pagpasabot para sa atong kasayuran. Si kinahanglan nga di ay ang atong pagpasabot ipasubay ang atong gapagahimuon, dili nato ipasubay sa atong kaugalingon. Kay ngano man ang Biblia nagpamatuod nga duha ka klase ang pagtulunan nga niya sa kalibutan. May pagtulunan nga iya sa mga tao lamang, nga walay labot ang Dios, apan adunay pagtulunan nga iya sa Dios. Sumala sa Marcos Kapitulo 7, versikulo 8-9. Ug balikon ko, wala managna ang mga propita ug daghang simbahan nga tukuro ni Kristo. Ang gipanagna sa mapanalita ni propita Daniel nga may usa lamang ang Diyos sa langit muanhi sa kalibutan aron tukuron ang iyang gingharian. Wala mingon tukuron ang iyang mga gingharian. Tungod niya na si Jesus nagtukod siyang simbahan nga mao ang iyang gingharian. Ug miingon siya, I will build my church. Sabto na to pagayo ka na my church. Tukuron ko ang akong simbahan. Isa lamang ang gitukod ni Kristo. Sumli, ang Decree on Ecumenism, paragraph 4 and 5, sa 1968-78, mingon, si Pope Paul VI, the aim is good, but the method is not. Tungod kay sa atong pagpangalagad, wa misubay sa kamatuoran. So meaning, ang atong pag-alagad, kinahanglan ipasubay sa kamatuoran. The Decree on Ecumenism does not prohibit our Catholic faith to explain. Rather, it decreed to all Catholic to explain the Catholic faith to everyone. Buti pasabot, mismo ang mahal nga Santo Papa, sa iyang komentaryo on the Decree on Ecumenism, nga wala kuno gididan ang mga Katoliko nga iesplikar ang atong pagtuo. Kundili hinuon, gimanduan ang Katoliko nga ipasabot ang atong pagtuong Katoliko ngadto ni bisan kinsa. Pagkanindot kayo. So meaning to say nga ang Catholic faith defender mao kini ang tahas ug walay lain nga mitubag sa pagpanalipod sa atong pagtuo. O lamang ang mga ginsakpan sa Catholic faith defender sa tibuok kalibutan nga nagsugod sa Cebu City, mga igsoon. So another documents nga para kita masayod. Si Pope Leo XIII sa 1878 hangtod sa 1901. Sa iyang sulat, pinisahan niya itong Nobyembre 18, 1893 or 1893. Mingon siya, there is nothing which we believe to be more needful to find defenders to defend the church. Ang nagsulti niini si Pope Leo XIII mismo. Sa iyang panahon, miingon siya, nga wanay laing may nungdanon pa niining tanan. Kinahanglan, mangita kita, ug ang gamit nato, mangitag mga isuo nato, aron kapanalipdan ang atong balaang pagtuo nga mao ang sinta iglesia.
Kinsa nagsulti ni ana? Dili si Brother Saldi. Dili ang mga Catholic faith defenders. Ang nagsulti ni ana si Pope Leo III at Pope Leo XIII. Balikon ko in his encyclical letter. Dated November 18, 1893. There is nothing which we believe to be more needful to find defenders to defend the church. Walay lain pinaka-importante nga atong gikinahanglan. Kung dili ba ang pagpangita og mga Catholic faith defender aron kapanalipdan ang atong pagtuo. Sumao kini ang tahas mga igsoon. Nga bitubag ang mga CFD sa tibuok kalibutan. Ug karon daghan kayong mga CFD na si Brother Sok Fernandez, na si Brother Wendell Talibong, na si Father Darwin Gitgano, na si Brother Adam Ampere, ug ang among presidente, si Brother Ryan Mihiliano sa Davao. Ug kining inyong ubos nga alagad, si Brother Saldi Ukon, di inasakop usab ni ana, nga kahugpungan ang CFD agi og pagtubag sa mga decree o sa mga kamanduan nga gitudlo sa Santa Iglesia. Labaw sa tanan. Another document mga isuon nga atong tagaan o patagan. Si Cardinal William J. Libada, kinsa mao ang head for the congregation, mga isuon. Congregation for the Doctrines of Faith, who assumed post from Pope Benedict XVI. Kay before si Pope Benedict XVI na tudlo na Santo Papa, mao kini ang iyang position. Siya ang nagkupot sa doctrine, balikon ko, Doctrine, the Congregation for the Doctrines of Faith, mga igsoon. Pag-assume, isip Santo Papa si Pope Benedict XVI, mihulit, mga igsoon, ang nasangpit nga Cardinal, si Cardinal William G. Libada. Ugun sa may gisulti sa maong Cardinal, miingon siya mga igsoon. Call for a new apologetic to explain and defend the Christian faith because of atheism. So klaro kayo, nga nanawagan si Cardinal William G. Libada, nga nanawagan sa bagong mga sakop, sa bagong mga apologetic, aron na-explicar o kapanalipdan ang pagtuo sa mga Kristiyanos tungod kay naidaghan nga misukwahi ug misupak niini. Mahimo kang atheism. Ug mismo magisuon si the late Pope Benedict XVI, before siya namatay, sa iyang apostolic letter, Porta Fidei, binitsahan October 11, 2011, siya miingon. Usa ka dakong gamit ang paghanay ug pagpangandam para sa preparation of pamphlets and leaflets. So sa ka-apologetic nature nga pagahimuon pinaagi sa bulig tabang sa theologian ug sa author niini. So meaning miingon si Pope Benedict XVI, it would be useful to arrange for the preparation of pamphlets and leaflets of an apologetic nature, which should be done with the help of the theologians and the author. So importante kayo nga ang simbahan na mismo nag-encourage. Dili lamang ang pagpanalipod sa simbahan, nagidasig kita nga magtutuo, kundili kung kita na ikaikag sa pagpangandam, paghimo og mga pamphlets o mga leaflets may tungod sa itong pagtuo. Gi-encourage kita simbahan. Pero kanang mga pamphlets or leaflets nga itong himuon, kinahanglan ikonsulta kini
sa simbahan. Reviewon kini sa theologians, aya kini aprobahan, isip imprimatur sa obispo mga igsoon. Susama sa gihimo ni Brother Saldi Ukon. Kini usa kini kabasahon. Gamay ramang kini, di pa ni matawag nga pamphlets o leaflets kay baga-baga man. So gitubag nato ang panawagan sa simbahan. Naghimo kitag 5 ka mga topic nga mo niyang matuod nga simbahan kining inyong kita. Uguman ko ni gisulat, gi-review sa theologians, pinaagi ni Monsignor Cirilo Lulong Isnani, SSGB, Papal Chamberlain. Human niya gi-review kini. Sa pila kat bulan nga pag-review, iyang giduso sa buhatan sa obispo o gipirmahan sa obispo mao nga naay imprimatur mga igsoon. So kini agi og pagtubag sa mismong panawagan ni late Pope Benedict XVI mga pinangga. Mo nagpasalamat ako mga igsoon kong Kristohanon nga kininyong ubos nga lagad si igsoong Saldi Ukon nga taliwala sa atong kagamay nga tao. Taliwala nga kita halos wa mailhi. Apa nailhan sa Dios ang atong kabudlay tungod kay giaprobahan man sa iyang mahal nga obispo kining maong basahon. Ug kini makita ninyo tini ang explanation may tungod na sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ug labaw sa tanan mga igsoon, ang Second Plenary Council of the Philippines, Decree number 223 ngadto sa 224 miingon. We are also challenged to provide the catechesis, the Catholic, to make a defense. Balikon ko. We are also challenged to provide the catechesis to the Catholics to make a defense. So klaro kayo nga mismo ang Second Plenary Council dinhi sa Pilipinas sa ilang Decree number 223-2224 nga sila usab miingon. Sila na challenge nga kinahanglan ang simbahan na nawagan nga mo-provide sila og usa ka catechesis para ngadto sa mga Katoliko, mga Kristiyanos, aron ilang kapanalipdan makatabang sila sa pagpanalipod sa Santa Iglesia. Susama sa gisultin ni Apostol Pablo, nga matod ni Pablo, nagpasalamat ako sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod kay pinaagi sa akong mga pag-antos, nakatabang ako sa mga buhat nga wala pa matapos ni Kristo. So ang gihimo ni Apostol Pablo, usa niini mo ang pagpanalipod sa Ebanghelyo. Tumala sa Tito 1:1. Ug ang unang Catholic faith defender, sila mismo ang mga apostolis, mga igsoon. Now, under sa Second Plenary Council, gani daghang kayong nangutana, mga pinangga, kung unsay authority sa mga CFD nga magsangyaw o manalipod sa atong pagtuo. Mao na ni. Second Plenary Council Decree number 222 miingon. We must today be willing and able to define our teaching in public fora, public debate. Mismo ang Second Plenary Council sa Pilipinas nagtudlo nga kinahanglan karong panahona. Giingon din kita sa kanunayon atong ipakita ang pagpanalipod sa mga pagtulunan sa simbahan diya sa public fora. Miyong kag public fora, asang dapita, public plaza, public market, or anywhere nga mahimo nga kita makapanalipod sa atong pagtuo. Ug labaw sa tanan miingon dinhi. And we must equip the people
so that they can defend their faith. 5 kaniana. Nga ito kunong hatagan, equip, hatagan. Dili equip nga hatagan og hinagiban, no. Equip mga pagtulunan nga iya sa simbahan. Pasabton sa mga pagtulunan sa simbahan. Mao kana nga atong itudlo sa mga Kristiyanos sa unsang pagkaunsaa ang atong doktrina ingon ini. So nagpasabot kitang tanan gi-encourage. Dili lamang CFD, isip mga binunyagan, kita gitawag sa pagpanalipod sa atong pagtuo mga igsoon. Balikon ko, ang simbahan na mismo sa Second Plenary Council Decree number 222. Gayon din we must to equip the people so that they can defend their faith. Ug labaw sa tanan, ang mga kaparian, ang mga parish priest, giingnan sa Second Plenary Council. Parish priests must encourage and support the training of lay Catholic faith defender. So kaya nga tayo po'y nananawagan sa lahat ng mga kura paroko dyan. As far as the Second Plenary Council Decree number 222 is concerned, mismo ang lahat ng ating mga saserdote, tanan natong mga kaparian, kamupod, gihangyo sa Santa Iglesia, nga inyong dipinsahan, inyong suportaran ang atong mga Catholic faith defender. So muna karon nga daghan na kayong mga pari nga nagasuporta sa CFD kay maumang ka na ang gimando sa Second Plenary Council. Ug di lamang sa pagsuporta sa mga CFD, kundi sila na mismo nga pangapari ang mipakita siyang kaikag sa pagpanalipod in public pura or anywhere nga mahimong tawagon ug andam mga isuon sa pagpanalipod, andam mutubag sa mga pangutana. Isa niya na si Father Darwin Gitgano sa Bohol. Salamat kayo, Father. Si Father Greg Mendez sa Bohol, usag yapon nga nalipod sa atong pagtuo. Daghan pa mga kaparian, mga igsoon. Daghan. Ug dinhi sa Cagayan de Oro na ipari nato nga kanunay gapanalipod sa atong pagtuo. Ginamit ang mga pulong nga makinadmanon, ubos sa ilalom kanunay sa mga paubsanon ng mga puong. Walay layan si Father Juliano Ritiques. Of course, daghan pa mga kaparian nga nagasuporta sa CFD sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Usa niini ang atong obispo, Archbishop Ju Cabantan, o ang atong Archbishop Emeritus Antonio Tony Ledesma, SJ Doctor of Divinity. Ug na sila si Monsignor Tex Legitimas, Monsignor Lolo Gisnani, Monsignor Perseus Cabunok, ug naapod si Monsignor Ray Monsanto, mga pinangga. So kini sila mo ay gahatag kanako og kusog. Kini sila mo kanunay ga-encourage kanato. Pero lagi ang atong pagpanalipod, dili nato ipakita nga kita mandaot sa atong isig katao. Kay nga naman, wa gitudlo sa Katoliko. Ngay kumo kay Katoliko na ta, maluwas na ta. Wa por gitudlo, kinahanglan ang Katoliko mutuman sa mga kalagdaan o mga kasuguan sa Santa Iglesia. Wala pun magtudlo ang simbahang Katoliko. Nantanan separated brothers may imperno. Wala. Kay ang Diyos gugma, mao ang katuyuan sa Second Plenary Council. Mga igsoon, katuyuan sa gihimo sa Vatican Council nag-i-open sa simbahan sa panahon ni Pope 23rd, nagyablihan ang simbahan para pangitaon ang mga isuon tang nangawala. So mao kana mga isuon
nga importante ang kaluwasan nga gitanyag sa simbahan. Kay ang simbahan wala mamupili kung kinsay pagaluwason. Kinahanglan kitang tanan musubay sa dalan nga gitudlo sa Santa Iglesia. Now, gawas pa ni ana mga igsuon. Adunay gisulti ni Pope Benedict XV, dili ang 16, katong 15 pa. Aduna siya encyclical letter, Spiritus Paracletus, pinitsahan November 15, 1920. Pages 47, 48. Miingon siya, or the people to read and study the Bible for two main reasons. Nga iyang gihangyo ang tanan nga magtutuo sa Santa Iglesia, kinahanglan atong basahon tun-an ang Biblia tungod sa duha nga katarungan. Una, diha sa Biblia atong mahibaw-an kung unsaon nato sa pagkinabuhi nga Dios no. Kanang giingon, spiritual perfection. Ikaduha, it is from the Bible that we gather confirmation and illustration of any particular doctrines we wish to defend. Nga diha kuno sa Biblia atong makuha, makonfirmar ang tanang gipanudlo, partikular na sa tanan natong mga doktrina nga gusto natong kapanalipdan. Sa to pa, kita giagak sa simbahan na atong basahon ang Biblia aron kita makapanalipod ug matubag ang atong mga doktrina. Kay walay doktrina nga gitudlo sa simbahan kung wala kini giagi sa balaang kasulatan. Kinsa nagsulti, Pope Benedict XV sa iyang encyclical letter Spiritus Paracletus, November 15, 1920. Na pagyulain mga isuon nga alang sa atong kasayuran. Ug para sa atong kasayuran, naamong ginangutana kanako, Brother Saldi, kanang sige mi makadungog kanang giingon apologetic. Unsa may buot ipasabot nga nampulong apologetic. Kanang pong apologetic, gikan kana sa Greek words nga apologia, meaning speaking in defense. Buti pasabot, mao ang pagpanalipod sa simbahan. Apologetic. Gingon nini, it is the discipline of defending the position through the systematic use of reason by using the Bible. Systematic use of reason by using the Bible. Church history and the apostolic tradition. Di mudo, wala kini magpasabot nga mao ang pagpanubag sa pangutana mo pataka kag tubag. Kundili ang atong tubag, maingon ang simbahan, systematic use of reason, pinasikad sa paggamit sa balaang kasulatan kon Biblia. Apil na niini ang church history, importante kana og ang apostolic tradition. Ug tagda pagayo, isip mga Kristiyanos, wala ta gi-encourage, wala ta gitudluan sa Santa Iglesia na ang Biblia maulamang ang atong basahon. Kundili ang Biblia adunay naguna sa Biblia. Pag-ani sa Dios sa kalibutan nga mao si Kristo. Wala ni Kristo tukura ang Biblia. Kundili ang iyang gitukod, mao ang simbahan. Hinumdumi ka na. Dili Biblia ang gitukod, kundili ang simbahan. Ug wala miingon ang Biblia
nga ang wala moingon sa Biblia nga ang Biblia mo'y haligi og patukuranan sa kamatuoran. Kundili ang atong mabasa nga ang simbahan mao'y haligi og patukuranan sa kamatuoran. Limang kaniana. Unang Timoteo 3:15. Og walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong tinuohan o atong relihiyon. Unang Timoteo 3:15-16. So balikon ko mga ginikanan. Nga atong pagpanalipod kining giingon apologetic mao kini ang pagpanubag sa mga pangutana nga gustong ipangutana sa atong mga igsuon aron kita dili malibog. Kanang mangutana gitawag kana prosecution delivered di kategorya. So kung naay mangutana gitawag kana kategorya. Kategorya. Unya kita nga mutubag, the defendant replied with an apologia. Katong isa, kung naay mangutana, gitawag ka na kategorya. Yang imo ng tubagon, gitawag ka na apologia, meaning apologetic mga igsoon. Pangutana, naabay mga biblical support ni ana nga kinahanglan tubagon ang mangutana. Naa kayo. Niya sa Sirak Kapitulo 5:11, tuguti nga atong basahon. Pangandam kamu kanunay sa pagpamati. Kato ba? Unsa may pamation kung way mangutana. Ang mangutana kita giingnan sa Biblia. Pangandam kamu kanunay sa pagpamati. So lahat ng mga katanungan ay kinakailangan pakinggang mabuti. Ug human sa imong pagpamati, mingon ang Biblia, apan hatagig panahon sa pagtubag. So kung naay mangutana, hatagag panahon sa pagtubag. In a systematic use of reason by using the biblical facts, mga igsoon, the history of the church, the magisterium, and the sound tradition of the apostles. Sumunay atong gamiton, mga igsoon. Kay lagi, balikon ko, wala kita gituduan sa simbahan nga ang Biblia may sukaranan sa kamatuuran. Ang sukaranan sa kamatuuran, mao ang simbahan. The Bible is a Catholic book. Maabuta na nga topic, may tungod na sa Biblia para masayod kamo kung asa gagikan ang Biblia, mga igsoon. Karon, sa Sirak Kapitulo 5:12 miingon, tinuod miingon ang 11 kung naay mangutana tubaga. Pero ang pasidaan pud sa Biblia, tubag lamang kung nahibalo ikaw kung unsa ang imong isulti. Ug kung wala ikaw mahibalo kung unsa ang itubag, paghilom na lamang. So meaning to say, kung naay mangutana tubagon. Kung makatubag ka, tubaga. Pero kung di ka makatubag, unsay imong isulti kay wa ka kahibalo paghilom. So meaning to say, kung andam kita nga mutubag sa mga pangutana, kinahanglan kita preparado. Kinahanglan kita gatuon. Kinahanglan kita sinsiro ang atong pagtuon, mga igsoon. So mao na ang gihimo sa mga Catholic faith defender, sinsiro sa ilang pagtuon, bisan taliwala nga kini walay mga sweldo, mga pinangga. Mga sibdi gabudlay. Gapaningkamot sa pagpanudlo. Sahay gakapas mo pa. Sahay gakauhaw pa. Sahay di namin makapalit og bisti tungod sa kawaladon. Pero way sa payan. Kay gitigom na to ang bahandi sa kalangitan. Dugang pa ni San Pedro. Mingon San Pedro 3:15 kaduhang paragraph. Pangandam kamo kanunay. Pagtubag kang bisan kinsa nga magpikisayod kaninyo may tungod sa inyong paglaom. Hato pa ready kanunay. Kung naay mangutana, ready kanunay. Yung sao man nato pag-ready kung di ta magtuon. So ang atong pagtuon, ang atong pagpaningkamot sa pagtuon, dili nato kini mahimo
kung ato lang kaugalingon ang atong pasagdan, kundili atong pangayoon kini sa balaan nga Dios ang iyang espiritu nga motudlo ug ipadala kanato. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Standby sa atong pagbalik-balikan tamo human lamang na ini. Ikaw ang among dalampanan, ikaw ang among sumbunganan, ikaw ang gugmang ang may sama. Maluluy namong inahan, O Birhen sa lindugon, aniya kami nagpasalamat kanimo. O inahan, ikaw ang among gugma. Sa kasakit ug kalipay, anaa ka kanunay, Maria. Ikaw ang among kahayagan,
Okay, padayon ta, happy birthday sa akong igsuon ni Brother Rini Ligaspi sa iyang pagsaulog sa ika-61 nga adlaw nga natawhan karong adlaw. Brother Rin, happy birthday, brother. Ug hinaot nga panalanginan ka pa sa Ginoo o gatagan pa o igong kinabuhi ning kalibutan na. Salamat kayo, Brad. Ug thank you for watching. Lizel Baculio is watching right now. Thank you, Lizel. Then si Reggie Love David Timbul also watching. Ni Brother Nestor Galgo from Davao City. Mayong gabi, Brother Saldi. Yes. Ang pagsangyaw sa atong pagtuo, tudo-tudo gyud. Oy. I don't know kung ni ani sa Pilipinas kay nasabtang ko nga to ani sa laing nasod gapuyo si Bai Igsoong Ruina Laktaw is watching also. Kuwing Bai mayong gabi. Okay na. Salamat po kayo sa mga gasyer nining atong program. Dili lang ni ingon nga unsa kundili naka Facebook page ta. Og salamat kayo sa akong mga radio program og kini kaluoy sa Ginoo ubay-ubay ang naga-subscribe. Og daghan kayo ang ga-play gani ang akong programa kagahapon sa radyo na nay 3,000 kapin nga nagalantaw ga-play ning atong maong program. So badayon ko mga igsoon. Nga importante kayo nga ang pagpanubag, ang pagpanlipod sa simbahan, importante kayo. Ingon nga atong gobyerno, ipatuman ang balaod. Nga bisan sa kinsa kanato nga nakasupak sa balaod, adunay gobyerno nga mulakag kanato mga igsoon. So ingon ana pod ang simbahan. Apan ang simbahan sa iyang paglakag kanato gugma. Ang simbahan igo lamang mapabsanon nga mupasabot. But never ang simbahan mutudlo nga kita ikondinar. Di mo makadungog nga ang Katoliko nga pagtuo kondinahon ang uban. Di ka makadungog nga mayon ang Katoliko may imperno ang uban. Ang Katoliko lamang may maluwas. Wala. Taud-taud ako nagalaga sa simbahan. Ang simbahan kanunay gasulti nga ang kaluwasan para sa tanan. Ang kaluwasan gitanyag para sa tanan. Kaya ang kamatayo ni Kristo, unang Juan 1:1, 2:1, ang kamatayo ni Kristo, ang iyang dugo, giula para sa tibuok kalibutan. Sumala ka na sa Hebreo Kapitulo 9:27. Hatag niya ang iyang kamatayon para sa kaluwasan sa tanan. Kay gusto niya nga ang tanan tao maluwas, mga igsoon. Mao nang kinahanglan kon ang gobyerno iyang ipanalipdan ang iyang pagkaestado. Ang simbahan gikinahanglan usab nga panalipdan ang iyang pagkasimbahan. Pero kining atong pagpanalipod dili pinugos. Puno kini sa pagpaubos, puno kini sa pagpasabot. Sa musabot maayo, apan sa dili mo sabot, wala tayo mahimo. So be it. Let God decide at the end of the day. Now, unsa may gamito nato sa atong pagpanalipod sa simbahan? Ang gobyerno, kung adunay gustong moilog sa kagamahanan, na igamiton ang gobyerno na sundalo na mga armas, aron kapanalipdan ang Estado. Kay matud pa ni MacArthur, a nation cannot be a nation if you cannot defend your nation. If you cannot defend it, you are not a nation. So you have to defend your territory. You have to defend your sovereignty. Otherwise, if you cannot do that, you are not considered as a nation. Manay gisulti ni MacArthur. So meaning in other words, dinis sa simbahan, it is also our solemn duty
Because in defending the faith is not only the duty of the Pope, it's not only the duty of the bishop, the priest, deacon, but by virtue of our baptism, we are also called to defend our Catholic faith even in public fora kung gikinahanglan. So kinahanglan we must be equipped. Unsay gamito nato sa pagpanalipod sa atong pagtuo. Ang atong gamiton sa atong pagtuo, dili hinagiban nga makapatay, pero labaw pa ni sa makapatay nga hinagiban. Mao ang pulong sa Ginoo ang mga igsoon. Asa mabasa? 2 Corinto 10:4 paminawi. Ang mga hinagiban nga gigamit namo sa among pagpakig-away, dili mga hinagiban sa kalibutan, kundili ang gamhanang mga hinagiban sa Dios nga mulumpag sa mga kuta. Gilumpag namo ang mga sayop nga mga pangatarungan. Unsay gamiton? Paminaw. Gipukan namo ang tanang mapagarbuhong balawag nga gipatindog batok sa kahibalo sa Dios. Gibuntog namo ang tanang hunahuna o gihimo kini nga masinulundon kang Kristo. So Biblia ang gamiton mga igsoon. Kay unsa man diay ang pulong sa Ginoo. Si Apostol Pablo mutubag niya sa Hebreo Kapitulo 4 versikulo 12. Mingon si Apostol Pablo, kay ang pulong sa Dios buhi ug gamhanan, ug mas hait pa kini kaysa espada nga duhay sulab limbang kaniana. Mudulot kini sa kinahiladman sa kalag, ug sa espiritu, ug hangtod sa mga lutalutahan, ug sa utok sa bukog. Nasayran niya ang mga butang, nga gyunahuna ug sa gipangandoy sa mga tao. Limang kaniana. Ito pa, ang pulong sa Dios, hait pa kaysa duhay sulab nga espada. Mudulot kini sa kailadman sa atong kalag. Sumauna ang pulong sa Ginoo, mas hait pa kaysa duhay sulab nga espada. Sumala sa gisulti ni Apostol Pablo, taga Hebreo, Kapitulo 4, versikulo 12. Nya kita gimaymayan ni Apostol Pablo. Gipasidan anta ni Apostol Pablo. Isip mga Kristohanon that we must spiritually equip by using the words of God or the Bible. Asa mabasa? Ato ning isulat sa atong kasing-kasing kung ang mga sundalo sa kagamhanan dili mawa nang hinagiban sa ilang kilid sa ilang abaga. Kung ang mga pulis nga nasa line of duty dili mawad-an sa ilang sidearm aron ready sa pagpanalipod sa katawhan gikan sa kriminalidad. Kita pod sa simbahan aduna po'y hinagiban nagipasulob kanato bisag asa kita mo padulong. Unsa kini nga hinagiban? Paminaw mo'y pagayo. Nasa Episo Kapitulo 6:13. Busa isulob ang tibuok armadura sa Dios. Ug inigabot unya sa dawtang adlaw, makasukol kamo sa inyong mga kaaway sa walay paglunga hangtod sa katapusan. Di mo do. Kung adunay gustong mo daot, kung adunay gustong mo lumpag sa atong balaan nga pagtuo, kung adunay nagamong-anong sa atong pagtulunan, kinahanglan miingon ang Dios, iuban-uban sa tibok nimong kinabuhi ang armadura sa Dios. Aron inigabot unya sa dawtang adlaw, makasukol kamo sa inyong mga kaaway sa paglunga hangtod sa katapusan. So muna nga isip mga Kristiyanos or mga sakop sa Catholic faith defender, walay lunga ang pagtuon. Tungod kay daghan ang mga pangutana nga miingon si Propeta Isaias, nga ang tao nga kulang og hibang kaagan, ang tao nga umasayod sa iyang pagtulunan, mauray dali kapukan ang mga isoon. Nabanas Biblia, Isaias Kapitulo 5:13 ug Usias Kapitulo 4 versikulo 6. Now, dugang pa, si Apostol Pablo giingna niya si Tito.
Unsay sulat ni San Pablo kan Tito, paminawi mo. Mingon si Apostol Pablo, gipili ako o gipadala aron paglig-on sa pagtuo sa katawhan nga pinili sa Dios. Unsa kuno? Si Apostol Pablo miingon nga gipili siya sa Dios aron sa paglig-on sa pagtuo nga gihatag sa Dios sa iyang katawhan ug pagdala kanila ngadto sa kamatuoran nga gitudlo sa atong tinuohan. Unsay ingon ni Pablo? Gipili siya aron pagpanalipod sa pagtuo. O gipili siya aron dalhon ang katawhan ngadto sa kamatuoran. And that's precisely what we are doing, mga isuon. From the very start, isip membro si Brother Saldi sa Catholic Faith Defender sa tibuok Pilipinas. O ako mapasalamaton kayo, labi pa sa among National President, nga walay puas mangisuon, si Brother Ryan Mejiliano, walay puas ang pagpanalipod, uban ang paggugma nga walay paglubad. Usa sa mga idol nato, si Brother Socrates Soc Fernandez. Even si Father Darwin Gitgano, isa sa mga idolo niya, si Brother Soc Fernandez. Nga bisan sa kahait o insulto sa mga pangutana, bisan na halos bugal-bugalan at ubangan sa publiko, pero iyang agwantahon ang tumang pagpaubos, mga isuon sa mga tinubagan. Kaya nga naman, maumana ang gitudlo sa balaang kasulatan nga kinahanglan ang atong pagpanubag, kinahanglan ipasubay kanunay sa mapabsanon. So muna nga idol na mo, I hope mga ginikanan ang Catholic Faith Defender sa tibuok Pilipinas. Ito na po mga kaibigan ang pagkakataon. Dagdagan natin ang ating camaraderie. Dagdagan natin ang ating pagkakaisa. Let us all resolve kung anuman ang mga bagay na dapat nating resolbahin. Because we are all brothers before the eyes of the Lord. We are all brothers and sisters before the eyes of God. Talaga, palagi tayong magkakaisa, alang-alang sa ikabubuti ng Santa Iglesia. No, adunay pasidaan ni Apostol Pablo. Kini mo inisilsil sa akong alimpatakan. Paminawi ninyo pag-ayo, mga igsoon. Itudlo og iwali kini mga butanga. Itudlo kuno og iwali. Unsa may iwali og itudlo? Mingon San Pablo. Kay ang magtudlo og lain nga pagtulunan, inay nga muuyon sa matuod nga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo ug sa atong tinuuhan o relihiyon. Nagpasigarbo og walay alamag. Bangka. Itudlo og iwali kini mga butanga. Ang magtudlo sa lain nga mga pagtulunan, inay nga muuyon sa matuod nga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo ug sa atong tinuuhan. Miingon San Pablo, nagpasigarbo pag-ayo ug walay alamag kanang tawhana. Asa mabasa? Unang Timoteo, Kapitulo 6, 3 ngadto sa 4 mga igsoon. Ug ang tawo nga nahimulag sa pagtulunan ni Kristo. Ang tawo nga nahimulag unawa sa pagtulunan ni Kristo. Dili assurance nga nagawali ka sa pulong sa Ginoo. Nga kana sa pagtulunan ni Kristo. Tungod kay si Kristo mismo nagingon, not all of you who sound religiously are really my people. They refer to me as your Lord, Lord, but still, you cannot inherit the kingdom of heaven. Muna'y lisod kayo, mga igsoon. Ug ang tao nga wala musubay sa kamaturan, mao niyang mahilig mangitag debate. Anas Biblia. Na sa unang Timoteo, Kapitulo 6, 4, gikabuangan niya ang pakiglantugi ug pakiglalis, may tungod sa mga pulong ug musangpot kini sa kasina, pagkabahin-bahin, pagbugal-bugal, dautan ug mga katahap.
Sumao ang CFD, dili debate ang tuyo. Namugna ang CFD kay dili mangitag debate. No. Namugna ang CFD aron pagligon sa katawhan sa Dios. Ug kay panalipdan man ang katawhan sa Dios, dili may tabo nga walay mga katarungan nga mulugwa ni ana. Kaingon diya sa husgado, diya sa korte. Ang duha ka party, mga kaigsunan, the defense and the prosecution. Lantugi na sila. Gialaw na sa korte para ang korte makapaminaw kung sa kanila ang nagsulti sa kamatuoran. Maupod ni mga igsoon nga gialaw kini kung aduna may mangutana, andam kita sa pagpanubag. Ang trabaho sa CFD walay lain. Balikon ko, dili pagpangitag debate. Dili pagbutang-butang, dili pagdaot, dili pagsinggita sa atong isig katao kay kitang tanan puros man anak sa Dios. Ang trabaho sa CFD mao lamang ang pagpasabot. Dili mangitag debate ang mga igsoon. Kung naay mga CFD nga makita nato diya sa mga plaza kana agi og pagtubag sa gustong makigdebate ang mga igsoon. In other words, bisan dili debate ang tuyo sa CFD, willing pod ang CFD itahan ang iyang kaugalingon, itahan ang iyang natun-an para kapanalipdan ang tao nga pay hibang kaagan. Now, sa unang Timoteo 6:5, mingon sa Apostol Pablo, walay hunong ang pagiglalis sa mga tao nga dili makasabot ug wala magbaton sa kamatuoran. Naguna-una sila nga ang relihiyon usa ka paagi sa pagpadato o pagpanapi. 5 kaniana. Unsay gisulti ni Apostol Pablo, unang Timoteo 6:5, walay hunong ang pakiglalis sa mga tao nga dili makasabot ug wala magbaton sa kamatuoran. Sumini, bisag kapila pa ni saldi ukon balik-balika. O bisan pa pila ka Catholic faith defender sa tibuok kalibutan mong pasabot ka nato. O bisan pa ang Santa Iglesia na mismo, ang magisterium na mismo mauy mo pasabot. Apan, kung di ka mutuon niya na, wala tayo mahimo. Kay daan na ka ng gisulti ni Ginoong Jesucristo. Nga na daghan, nga manulti ug mga bakat. Gani gisulti ka na ni Apostol Pedro, unang Pedro 2, 1 ngadto sa 3. Kuyaw kayo ka na. Now, dugang pa niini. Nganong gikinahanglan nga ang CFD manalipod sa atong pagtuo diya sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Aron labaw sa tanan. Ang katawhan nga gitugyan sa Dios. Sa iyang mga apostoles ngadto siyang mga kaparian. Kay samtang may langit ug yuta, ang mga pari dili mawala. Sumala sa Exodo 40 versikulo 15. Ug ang kalibutan mao ang gingarian sa atong mga kaparian. Nya sa Pinadayag kapitulo 5 versikulo 10. Sumao nga panalipdan sa simbahan ang iyang katawhan. Ngano man tungod kay naidaghan naiuban nga manudlo nga ilang gitudlo murag kabahong nga gaut-ut sa unod sa tao. Dawbi naa ba nas Biblia na? Nasa 2 Timoteo kapitulo 2, 17. Meaning to say, dili nato gusto nga adunay mutudlo sa katawhan. Kansang pagpanudlo sinayop, murag kabahong nga muut-ut sa unod sa tao. Wala ta maghukom mga ginikanan. That is why we, as a member of the Catholic faith, we are always willing to defend our faith anywhere, even in public fora. And that is according to the teaching or the magisterium that we are called by virtue of our baptism to preach and defend the teaching of the Catholic Church. Aside from that, nganong gikinahanglan ang pagtuo panalipdan? Paminawi atong basahon ang gisulti ni Apostol Pablo. Kay moabot ang panahon, adunay mga tao nga dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Buot pasabot, tira pasagad na lang. Kinsa nagsulti niya na?
si Apostol Pablo, 2 Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 3. Mupadayon ta sa 4:4. Dili na sila mamati sa kamatuuran, kundili sa mga tinumutumo ng mga sugilanon. 5 kaniana. Kato pa, adunay uban, nagisulti na daan sa balaang kasundatan. Si San Pablo na mismo nag-ingon, nga dili na sila mamati sa kamatuuran, kundili sa mga tinumutumo ng mga sugilanon. Si Apostol Pablo sa tanan ng mga apostoles, mo'y daghan na sulat, o gani mingon siya, apan bisan kami, o usa ka anghel, nga gikan sa langit, nga magwali kaninyo sa maayong balita, nga lahi sa among giwali, mahimon tuon siyang tinunglo. Unsa gingon ni San Pablo? Galacia 1:8. Kung naay magwali sa maayong balita, bisan pa siya anghel, o ang iyang giwali sukwahi sa ebanghelyo nga mong giwali, ipatunglo ka ng tawhana, bisag anghel pa siya. Sa ato pa, dili pwede ang atong pagtulunan, ipaagi sa tinumutumo mga igsoon. Sa mapananglitan si Brother Saldi Ukon. Muna ako sa Securities and Exchange Commission. Mangita ko mga kauban. Magtukod ko sa akong pundok nga kaugalingon. Isang yaw na ako si Kristo. Ibaligya na ako si Kristo tamas ginawa. Isang yaw na ako si Kristo tamas ginawa. Kaya nga akong giba sa Biblia man. Pero ang tinuod, akong gilimbungan ang akong kaugalingon ni ana. Nga naman, kaya ang Security Exchange Commission nagtugan nga ako ang founder, dili si Kristo ang gatukod ni ana. Mauna, mga igsuon, ang kamatuuran. Kaya ang Diyos nga nagtukod sa langit ug sa yuta, wala magpayo sa mga balay o templo nga gipantukod sa mga tao. Sumala ka na sa buhat sa mga apostolis sa Kapitulo 13. Now, naigisulti ni Ginoong Hesukristo, bantayan na nato kini. Sama sa akong giingon kaganiha. Kay ang kalibutan, adunay duha ka grupo. Grupo nga iya ni Kristo o grupo nga iya lamang sa mga tao. Kinsa nagsulti ni ini? Dili si Brother Saldi. Ang nagsulti ni ini, ang Biblia, paminawi pagayo. Niya sa Marcos Kapitulo 7:8. Ug midugang si Jesus sa pag-ingon, gisalikway ninyo ang sugo sa Dios, ug mao hinuoy inyong gituman ang mga pagtulunan na iya sa tao. 5 ka. Gisalikoy ninyo ang sugo sa Dios, ug mao hinuoy inyong gituman ang pagtulunan nga iya sa tao. Dili si Saldi ang nagsulti niya na. 9:7 sa Marcos. Ug miingon pagayod si Jesus, mantigo gayud kamo nga mosalikway sa balaod sa Dios, aron lamang matuman ang inyong kaugalingon nga pagtulunan. Mao kana mangison nga atong ablihan ang atong hunahuna. Muna, the aim is good, but the method is not. Sumala ka na sa gisulti sa kadagkuan sa simbahan. Nga dili ta pwede ang atong katuyuan pagwali. Ang akong katuyuan pagsangyaw sa mayong balita, well and good. But the method is not good. Tungod kay ako ang katukod sa akong simbahan. Dili si Kristo ang nagtukod sa akong simbahan. Pulong lamang ni Kristo ang akong gipaila kunuhay. But likod ni ana, ako'y naglimbong sa akong kaugalingon. Kay dili man ako, kay dili man si Kristo ang magtutukod sa simbahan. Ako man, kung simba ko, butangag alimato kini akong utok mga igsoon. So dili ka na pwede. Kaya ang dili, magpabilin kang Kristo. Kaaway ni Kristo. Kung ang dili mutabang pagtigom, nagpatibulaag. Juan, Mateo, Kapitulo 12, versikulo 32. Ug naapay giingon din kinahanglan gayud ng atong pagtuo panalipdan. Paminawi pagayo. Busa, si Apostol Pablo nakiglantugi sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios ug sa mga tao nga mahiadto sa plaza matag adlaw. Nakigdebate si San Pablo sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios. Pero ang Dios nga ilang gituan dili mao si Kristo nga ming anhi sa kalibutan. Preso gipildi sila sa lantugi ni Pablo o giingnan sila silang tanan nga pildi sa lantugi ug midaog si Pablo. Naba na sa Biblia? Na. Niya sa buhat 18:18.
Gilupig niya sa lantugi ang mga Hudiyo. Pinaagi sa ligo niyang mga katarungan. May tungod sa gikan sa kasulatan nga si Jesucristo mao ang Mesiyas nga gipadala. Kaya ang mga Hudiyo sa unang panahon, hantod gani karon, naidaghan nga dili mutuog kang Kristo, nagpaabot gyapon siya sa umaabot nga Dios nga moanhi sa kalibutan. Apan gipanalipdan, husganon nga gipanalipdan ni Pablo, nga ang Kristo nga ilang gilansang, mao ang Mesiyas nga minganhi sa kalibutan, mao ang Mesiyas nga gipadala sa amahan, ug mao ang Mesiyas nga nagluwas sa tibuok kalibutan, ug mao ang Mesiyas nga mibalik sa langit, ug maura gyapon nga Mesiyas ang mubalik sa katapusang mga adlaw. Midaog si Pablo sa debate, sumala sa Buhat, Kapitulo 18:18. Now, si Esteban, ang unang martyr sa mga tinun-ang Kristohanon, nga gibato hantod na matay. So, pasya patya, si Esteban puno sa Espiritu Santo ug kaalam, ug tungod niini wala sila makabuntog kaniya sa lantugi. Nganuman, kaya ang Espiritu Santo mitabang kang Esteban aron kapanalipdan ang simbahan mga igsoon. Limang ka, Espiritu Santo na mismo ang mutabang. Por iso dita angay mabalaka. Ug atong hangyoon ang tanan mga Katoliko. Please study your Bible. Please adhere the teaching of the church. If you're in doubt in a particular doctrines, please do not hesitate to approach any member of the Catholic faith defender in your parish. Kay daghan kayo ang mutabang mubulig diha kaninyo. Kung kamo adunay mga kabalaka, kung kamo adunay mga pangutana, huwag kayong magatubiling tumawag kay Brother Saldi Ucon dito lamang sa Facebook ko para kung anong mga katanungan ninyo, handa tayong sagutin ang lahat ng mga katanungan based on the Bible and the teaching of the church and the sound tradition of the apostles. Now, sa katapusan tuguti, nga atong basahon ang gisulti ni San Pedro Apostol. Niya sa unang Pedro 3:16. Bato ni ang hinlo nga konsensya. Aron nga kun bugal-bugalan kamo, maulawan kadtong nagsalikway o nagsaway sa inyong maayong pamatasan, ingon nga mga sumusunod ni Kristo. Unang Pedro 3:16. Usa niini nga ehemplo si Brother Sok Fernandez. Sama sa akong giingon, insultuhon nimo, magpaubos. Bugal-bugalan nimo, mupaubos. Ang iyang tubag, puros mapaubsanon. Puros mapaubsanon. Ug tungod niya na si Brother Sok, gidayeg sa tanahan naglain-lain nga mga tinuhan. Gihimo siyang higala kasi ang batasan mabiabihon man usab mga igsoon. I hope we must follow his example, being the servant of God, Jesus Christ. May ison man ako'y oras sa ngalan sa Archdiocese sa Cagayan de Oro, ubos sa atong mahal nga Arsobispo, Archbishop Jose Duke Aranita Cabantan, SSGV Doctor of Divinity, ug sa akong spiritual director ni Father Juliano Ritiques, sa akong mga kauban Catholic Faith Defender sa Cagayan de Oro, Archdiocese of Cagayan de Oro, ug sa CFD sa tibuok Pilipinas. Nagipanguluhan ni Brother Ryan Mihiliano, Brother Wendell Talibong, ug sa uban pang mga opisyalis, ug salamat po sa makanunayong pagpanalipod uban ni Father Darwin Giltgano. So kini na lamang inyong ubos nga lagad, Brother Saldi Ucon. Ayaw kalimot, matag adlawng Sabado, Domingo, natay religious program ug ugmang adlaw at ang ininyo. Kaya atong ipasabot ang tema nga nagingon nganong si Maria gitawag man nga inahan sa Dios. Gamiton nato ang Catechism of the Catholic Church pertaining to the teaching as one of the dogmas of the Blessed Mother. Gamiton pod nato ang balaang kasulatan. Ipa-explicar nato ang balaang kasulatan nga mo'y mutubag kung nganong sa pagkaunsaa
si Maria kagitawag nga inahan sa Dios. Mao kini ang tubag sa panawagan ni Pope Benedict XVI sa iyang encyclical letter. You read the Bible, tungod kay naa sa Biblia, matubag ang tanan pangutana sa atong pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Maria, gratia plena. Maria, gratia plena. Mag-iso na lang ko'y gamay pod nga ipahibalo nga natay libro nga gisulat na ay mga imprimatur sa atong mahal nga Arsobispo Emeritus Archbishop Antonio Tony Ledesma o kini gi-endorso sa atong mga kaparian. Paminaw nato mga igsoon si Father Abi Organiza atol sa launching aning libro last December 8 last year mga igsoon. Father Abi, go ahead. Ang mensahe mo po bilang aking pagpupugay bilang pare sa libro nating ito. Go ahead po, Father Abi, your message. Okay. Unang-una po, Brother Saldi, I am praising the Lord for the release of your new book. And I'm so happy that it is dedicated to the Blessed Virgin Mary, especially released on her birthday, which is today. And at the same time, the topics, the Immaculate Conception, Mary, the Mother of God, the Assumption of the Blessed Virgin Mary, the Perpetual Virginity of the Blessed Virgin Mary are so timely and appropriate and muchly needed. And all the more this is important because it's in the local language, in Bisaya. And so I am so convinced that this book will be very useful, very valuable for the evangelization of our country, especially the Visayan-speaking people. And my dear brothers and sisters, we all know Brother Saldi. He is a great defender of the Catholic faith. He is the head of Catholic Faith Defenders in Cagayan de Oro, and he is also the CFD National Vice President. There are two National Vice Presidents, Brother Wendell Talibong and Brother Zaldi Ocon, and both of them are magnificent defenders of the faith. And so therefore, I welcome this release of your new book. I congratulate you for this great achievement. And I am so happy that it bears the imprimatur of our Archbishop Emeritus Antonio Ledesma, who is a highly respected and well-loved Archbishop in our country. He's well-known, of course, all over the Philippines. Okay, ang pamahayag ni Father Abi Organiza, mga igsoon, direkta gikan sa Kuluhang, Manila. So kini na lamang ang inyong ubos nga lagad, si Brother Saldi Ocon, at ang iyong mga adlaw ang atong topic, Maria, Inahan sa Diyos. Again, happy birthday nga ni Brother Rini Ligaspi. More power, brother. Salamat, and God bless us all. O Maria, Reyna sa Pilipinas, panalipin kami sa mga katalagman. Agapit
Singamo mga pagtuaw, panlimbasog o pagpangaliyo po. Luwasa kami sa dayong kasubo. O Maria, Rayna sa Pilipinas, panalipdi kami sa mga katalagman. Aga ka kami ngadto sa manluluwas, si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan. Kung nagkabugnaw kining among gugma kanimo, ug nahanaw na ang among kanhing kayano. Kuno galing kami dawalay kalidong sama nimo, tungga na kami upasayloon mo. O Maria, Rayna sa Pilipinas, panalipdi kami sa mga katalagman. Aga ka kami ngadto sa manluluwas, si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan. Sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat o mayong gabi sa tanan.